बनासकांठा जिले के थराद तालुका के शिवनगर स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के अंतिम दिन विशेष भक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से शाम तक भगवान महादेव की पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन थराद शिवनगर निवासी परिमल नजर द्वारा किया गया। पूजा पाठ और प्रसाद वितरण के बाद श्रद्धालु शांति और आनंद के साथ अपने घर लौटे। बोलो भीमेश्वर महादेव की जय। આજે અત્રે શિવનગર પારગર મેદાન ખાતે ભીમેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ ખાતે શ્રાવણ મહિનાના છેલ્લા દિવસે એટલે કે અમાવાસ્યાના દિવસે અહીંયા એમનો યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો અને પ્રસાદી તરીકે આપવામાં આવી છે। ભક્તો અહીંયા સવારના 6 વાગ્યાથી યજ્ઞ ચાલુ કરી અને 8:30-9 વાગ્યા સુધી યજ્ઞ ચાલુ રહ્યો હતો। ત્યાર પછી ભક્તો પોતાના રીતે દર્શનમાં આવી રહ્યા છે અને ભગવાનની કૃપાથી અત્યારે એવું વાતાવરણ બહુ સરસ છે અને खूब ज सारू एवं वातावरण देखाई रह्यु छे। भगवान सौने सद्बुद्धि आपे, भगवान सौने कृपा करे अने सौने भलू करे। भगवान भोलेनाथ भीमेश्वर महादेव सौનું कल्याण करे एवी सौने आशीर्वाद शुभकामनाओं अने पवित्र श्रावण मास अत्यारे जे आज छेल्लो दिवस एनो एनी पण सौने शुभकामनाओं पाठवुं छुं। प्रभु सौનું कल्याण करे। बोलो भीमेश्वर महादेव की। आपनुं नाम जणावो। मारुं नाम रामाणी पीरोमल नजार। हूँ अहींया शिवनगर खाते ज रहूं छुं अने भीमेश्वर महादेवने જે આપણને લાભ મને જ મળ્યો છે એ થકી હું સૌનો પણ આભાર માનું છું।